बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में एनआरओ के हवाले से एक बार फिर हम गुफ्तगू करेंगे। एनआरओ के मामले को, स्विस केसेस के मसले को इतना गंभीर क्यों बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर 25 मई को बाबर अवान जो लॉ मिनिस्टर हैं उनको तलब कर लिया गया है और वही वाज़ह तौर पर अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जवाब दाखिल करेंगे कि स्विस केसेस को रीओपन क्यों नहीं किया जा रहा और हुकूमत खत लिखने में क्यों हिचकिचा रही है। मामला तो खासा गंभीर दिखाई देता है और अमूमन अब ये कहा जा रहा है कि बाबर अवान को जब कोर्ट में तलब कर लिया गया है 25 मई को, तो ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। और अगर बाबर अवान जब वहां पे जवाब देंगे और उसके बाद जैसे कि वो पहले भी कहते हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, समटाइम्स पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि अदलिया के जरिए भी उनका ट्रायल हो रहा है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं पॉइंट्स पे गुफ्तगू करेंगे और इस पे भी बात करेंगे कि बाबर अवान की तलबी के बाद क्या ऐसे इम्कानात मौजूद हैं कि प्राइम मिनिस्टर को भी कल कोर्ट में तलब किया जा सकता है स्विस केसेस के हवाले से। इन्हीं अहम पॉइंट्स पे कुछ गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक रिपोर्ट से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई है उसके हवाले से वो रिपोर्ट आप देखते हैं, उसके बाद मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट को एनआरओ फैसले पर जवाबदही के लिए बिलाखिर वफाकी वजीर कानून डॉक्टर बाबर अवान को जहमत देना ही पड़ी, क्योंकि बात अब अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी कानून और चेयरमैन नैब से बहुत आगे निकल गई थी। बेंच के सरबराह जस्टिस नासरुल मुल्क के अल्फाज थे, अब वो मरहला आ गया है कि वजीर कानून को बुलाकर पूछा जाए कि अब तक फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। माहिरीन वफाकी वजीर की अदालत में तलबी को हुकूमत के लिए खतरे की घंटी से तशबीह दे रहे हैं। एनआरओ फैसले पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमत के ताखीरी हरबे सबके सामने हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत अब तक टाल मटोल से काम ले रही थी और अदालत ने जिच होकर यह फैसला किया। हुकूमती पार्टी के अरकान भी इस फैसले को अदलिया की आज़ादी और कानून की बालादस्ती समझते हैं। ये अदलिया आग और खून के दरिया अबूर करके आई है और अगर ये आग और खून के दरिया अबूर करके आई है तो इसका तकद्दुस और इनके ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन करना हमारी हुकूमत के लिए फर्ज है। डॉक्टर बाबर अवान अपने बयानात में ये भी कहते रहे हैं कि सिर्फ उनकी पार्टी का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। बाबर अवान सदर के करीबी दोस्त होने के दावेदार हैं। माहिरीन कहते हैं कि सदर से दोस्ती निभाने के लिए डॉक्टर बाबर अवान अदालत में पेश होकर कुछ ऐसी बातें भी कह सकते हैं जो अमूमन जज साहिबान सिर्फ अपने चैम्बर में ही सुनना पसंद करते हैं। अदालत उस्मा ने तो वफाकी वजीर को तलब कर लिया। अब देखना यह है कि वजीर मौसूफ स्विस मुकदमात से मुताल्लिक वही बात अदालत में कहते हैं जो अब तक मीडिया पर कहते आए हैं या फिर कोई नया मौक़िफ़ अपनाते हैं। कैमरामैन आशिक अली के साथ मोहम्मद कामरान, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। जी नाजरीन, आपने देखा कि बाबर अवान जब 25 मई को कोर्ट में पेश होंगे और वो क्या जवाब दाखिल कर सकते हैं, रिपोर्ट में कुछ बताने की भी कोशिश की गई, क्योंकि अक्सर वो बेशतर वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल भी हो रहा है। दूसरी जाने वो सदर साहब के बड़े करीबी दोस्त भी हैं, तो वो जो भी जवाब दाखिल करेंगे तो समझा तो क्योंकि विफाक के नुमाइंदे भी होंगे तो समझा तो यही जाएगा कि हुकूमत का जो भी इस पे सिलसिले में रिस्पॉन्स होगा सबके सामने वो पेश करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं जो इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, एजाजी मशीर हैं प्राइम मिनिस्टर की। आप सब तशरीफ रखते हैं अतर मिनल्ला साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर कानूनदान हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सब तशरीफ रखते हैं साबिक सेनेटर रह चुके हैं डॉक्टर खालिद रांझा साहब, साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं कानून और इंसाफ के, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदीज़म के। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर साहब, सीनियर रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आप सबको वेलकम कहते हैं। आसमा, आप के लॉ मिनिस्टर बिल आखिर 25 मई को अदालत में पेश होंगे, कुछ उम्मीद है क्या जवाब आप लोग दाखिल करेंगे? देखिए आसमा, बात यह है कि एक पॉइंट में यहाँ आपके चैनल की तवज्जुह से बहुत क्लियर करूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विद इन गवर्नमेंट और नॉट बीइंग इन द गवर्नमेंट हमेशा कानून का एहतराम किया है, हमेशा अदलिया का एहतराम किया और हमेशा उनके फैसलों को माना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो जुडिशल मर्डर ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर ये डेमोक्रेटिक ट्रायल ऑफ आसिफ अली जरदारी तक, ये अदलिया की तरफ से हो रहा है डेमोक्रेटिक ट्रायल। देखिए ये जमहूरियत इतने साल बाद इस मुल्क में आई है। एक जमहूरियत के लिए सियासी वर्करों से पूछें जो क्या क्या कुर्बानियां मुशर्रफ के मार्शल लॉ को हटाने में जमहूरी वर्करों ने दी है,
اور آج میں یہ بتاؤں کہ اگر ہم آزاد عدلیہ تب ہوتی ہے جب ایک آزاد جمہوریت ہوتی ہے. جب ہم جمہوریت, جس ملک میں جب تک ڈکٹیٹر ہوتی ہے تو آپ آزاد عدلیہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن آزاد عدلیہ بھی پھر یہی جمہوریت کی خوبصورتی حسن ہے کہ آزاد عدلیہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ جو لوٹی دولت ہے ملک کی وہ واپس لائی جائے. ہم کہتے ہیں کہ آپ بالکل بے شک احتساب کریں لیکن انتقام نہ کریں. احتساب کریں, انتقام نہیں کریں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے اگر ایک صدر کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو بنا ہے, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کرے. کانسٹیٹیوشن کے اپ گریڈیشن کے لیے عدلیہ بحال ہوئی ہے. کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے امیونٹی کلیم کر لیں. اگر آصف علی زرداری صدر ہے یا کوئی بھی صدر ہے, صدر پاکستان کو امیونٹی ہے. یہ صدر کوئی جنرل مشرف یا کوئی جنرل نہیں ہے جو بیک ڈور سے آیا ہے. یہ ووٹ لے کر ایک کانسٹیٹیوشنل صدر ہے جس کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا. آیا کیا اس صدر کو امیونٹی حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کورٹ سے آپ جواب اس کا لے سکتے ہیں. بہرحال اطہر اللہ صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا احتساب ہو رہا ہے, ڈیموکریٹک طریقے سے ایک ٹرائل بھی ہو رہا ہے, میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, عدلیہ کے ذریعے ٹرائل ہو رہا ہے. لیکن ہم بات کرتے ہیں سوئس کیسز پہ آتے ہیں. لا منسٹر جب پیش ہوں گے تو وہ جواب جو بھی ہوگا وہ داخل کریں گے. لیکن آپ تمام ترسین کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ معاملہ کوئی گمبھیر نظر آ رہا ہے آپ کو اس وقت؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے حقائق دیکھیں. جب NRO کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو صدر صاحب کی ایما پہ وفاقی وزیر قانون نے ایک وکیل کیا وفاق کی طرف سے, کمال اظفر صاحب. جی بالکل. اور کمال اظفر صاحب نے وفاق اور یقیناً صدر کی ایما پہ ایک لکھا ہوا بیان جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے جمع کرایا, جو کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں وہ الفاظ ریپروڈیوس ہوئے. اس میں انہوں نے دو بہت اہم چیزیں کہی. انہوں نے کہا کہ جی آئین اور قانون کے تحت NRO کا آرڈیننس جو ہے یہ درست نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جتنے بھی NRO کے بینیفیشریز ہیں, جتنے بھی بینیفیشریز ہیں, ان سب کے کیس کھول دیے جائیں اور ان کے خلاف پروسیڈ کیا جائے. اب امیونٹی انہوں نے خود اس لکھے ہوئے بیان سے ختم کی. انہوں نے خود سپریم کورٹ کو یہ کہا, اور سپریم کورٹ نے محض یہ کہا ہے کہ جو وہ خط لکھا گیا تھا ملک محمد قیوم نے, وہ اس کا اختیار نہیں تھا. انہوں نے کہا اختیار نہیں تھا, لہٰذا یہ انفارم کرے. اب پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود لکھا ہوا بیان دیا ہے. انہوں نے جو ریویو بھی فائل کی ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا یہ پہلے بابر اعوان صاحب سے پوچھیں, یہ کمال اظفر صاحب سے پوچھیں کہ وہ صدر اور وفاقی حکومت کی طرف سے بیان سپریم کورٹ میں ہوا ہے. دیکھیں ایک خط لکھنا ہے, آگے سوئس عدالتیں اس کو یا سوئس حکام کیا کرتی ہیں یہ تو بات کی بات ہے, لیکن سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے اور اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آسما سب سے بڑا میں قصوروار ان 342 کا جو ایوان ہے. بالکل, آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں بار بار دیکھیں جی, اس سلسلے میں ہر ایک آپ کے پروگراموں میں باتیں کرتی ہے کہ مس کانڈکٹ ہو رہا ہے. یہ 342 کا ایوان وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس اس چیز پہ بھی لا سکتا ہے کہ آپ عدلیہ کے آرڈرز کی پاسداری نہیں کر رہے. اس کے اوپر یہ ایوان جو ہے وہ صدر کے خلاف امپیچمنٹ کا بھی ریزولوشن لا سکتے. لیکن دیکھیں, یہ اس وقت اگر اداروں کا اگر کوئی خوش ہو رہا ہے, اس سے نقصان جو ہے پاکستان کا ہے. اور جو مخلص ہے اس سپریم کورٹ جو کہ لوگوں کی قربانیوں سے واپس آئی ہے, اگر اس کے ساتھ مخلص ہیں تو اس ایوان میں کھڑے ہو کے, اور وہ کیونکہ حکومت ان کو جواب دہ ہے, وہ اپنا کردار ادا نہیں کرے, باہر بیٹھ کے ہر ایک باتیں کر رہے ہیں. باتیں تو سب کر رہے ہیں. ہم اگر قانونی اگر بات کریں ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب,